So, ayun sa ngayon guys, tuturuan ko kayo paano mag-troubleshoot ng LED light na hindi gumagana. Watch out! Tignan nyo guys ha. So, ayun guys, gumagana to. Ito, hindi na. So, tuturuan ko kayo paano ba mahanapin o i-troubleshoot to. Basic lang yan guys, ano, tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti. So, ito, bubuksan lang natin to guys. Tapos, basic lang yan guys, tingnan nyo. Yan. Tapos, salang nyo dapat dito guys. Pagkasalpak nyo dyan guys, syempre, i-on nyo, power on. So, yan. Tapos, gamitan nyo ng ganito, kung clip. Yan. Tapos, yung LED nya, isa-isahin nyo, hanapin nyo yung may problema. Ganito, i-short nyo ba? Parang sino-short nyo lang yan guys. Yan, yan. Short nyo lang yan, isa-isa. O, yan. O. Guys, oh. Spark. Oh, mayroon. Huwag lang nga iwasan nyo. Dumikit dyan, ha. Positive, negative. Sino-short nyo lang yan, guys. Yan. Isa-isahin nyo yan. Parang short lang. Makuha nyo yung problema ba? Ayan, guys. Ang dami na natin na short. Pang ilan na yun? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 12. 13. Ito, pang 14. Pang 15. O, yun. Ayan, guys. Umilaw na yung pang 15. Ulitin natin, ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 12, 13, 14, 15. Pang 15. Ayan, umilaw. So, ganun lang kadali. So, anong gagawin mo kapag nahanap mo na guys yung may busted yan. So, ang gagawin mo guys, para maano mo siya, siyempre off mo ulit. So, ganyan lang yan. Pang 15. So, ang gagawin mo, ganito lang guys. Yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo yung LED. Huwag mo nang gamitin yan. 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 Pag malinis na guys. Yan. Pag malinis na. Umiilaw siya kapag shorted, di ba? Ay di pag short mo to para umilaw. Yan. I-short natin yun guys. So, ayan. Ganyan lang yan. Kabilis lang, guys. So, testingin natin. On. O, yan. So, okay na. Okay na, guys. Ganun lang kadali yung mag-troubleshoot. Kaya huwag nyo itapon.